ko ɓiɗɗo Fatima Zahra ko ɓiɓɓe Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam. Hoɗo on ñalawma e leydi Irak to wiyete Karbala ko toon yimɓe mbiyoɓe ko julɓe ɓe mbari Imam Hussein caggal ɓe joɗɗinimo e nangue balɗe 10 o yarani ɗum ñamani. Allo kanko Imam Hussein omo wonni yimɓe makko rewɓe makko e sahaba makko ɓe o yaranno ɓen ɗon fof ko ɗon mbara. Kono noon kanko Imam Hussein haade makko wareede tawi omo jogii cukalel moynongel ene yaaka hedde lewru walla lebbi ɗiɗi o rondi cukalel ngel o jaafode e keɗodiren o rondi cukalel ngel o wiiɓe hay so wona on jooɗiɓe kam ko bani adama goɓe neɗɗo cukalel yara alaa ko yen waɗi ɓe ritti flèche woni laayɗum ɓe belli cukalel ngel ɓe pitti cukalel ngel ɓe mbaɗi hen kanko Imam Hussein ɓe kirsinani mono mbaalu hesirtendi mbaalu ɗa hesrude ɗum a yarno ɗum kirsinamo ko hande gaɗande ka kanko de gaccuɗo balɗe 10 mono ɗomɗa o ñamani o yarani ɓe mballini mo ɓe kippimo ɓe kirsiri mo gaɗande ka hoɓɓi ɗuɗa pucciɗi jaɓɓi becco makko e haade liggi joni noon ko ɗum waɗi oɗo ñalawma eɗen keewi enen waɗde ɗum feet ɗum wi hen jonde haaran walla kam hari walla jom bente walla soro yamba nganndu soro yamba ko warnoɓe ɓiɓɓe naaɓe ɓe ɓe mbaɗi laamu ngu ko ɓen desidi wonde o ñalawma kala ngade arti ko feet donc o ñalawma ko anndingol julɓe ɓe fof kala mo ngannduno to siwlidire kala mo anndama annda on ñalawma wona ñalawma feet ko ñalawma jorminiɗo e wonande nelaɗo e famille nelaɗo e kala jiɗɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum julɓe ɓen nodiraɗo gueɗe jimmingel ko wiide julɓe ɓe fof école ji tariqaji wiye oɗo ko kaadiriyanke o ko tijaniyanke o ko nayi o ko nanngam enen fof en julɓe kala mbiɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah eɗen nganndi enen fof eɗen jiɗi nelaɗo eɗen gomɗinina Allah ɗum noon jiɗinoɓe dendangal hannde ko siwtinirde yimɓe ɓe ñalawma o wona ñalawma feet gueɗe yimɓe ƴe ko ñaagade julɓe ɓe fof e seere ɓe halifaɓe mawɓe larɓe o hannde ɓe fof goto woɗɗi ko haa enen fof julɓe ɓe gonene ɗo goto so a yii julɓe ɓe tampina e adna he fof koko gaɓati peccon jaɓani hawrude fof joni noon mi arta e haala he ko joni ko famnude yimɓe ɓe tan ko hokoni sababu ngunɗon ɗamduga assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. من قبل وجوده الوجود جاء قبل الميلاد وعلى الله وعلى قبل الميلاد كلنا مؤمن وكل مؤمن فقير وهو من الله غني ولكن من أزل
قسم الله اسمين بين رسول الله وسيدنا علي روح وروح علي من خيرة الكرم لخيرة الكرم من خيرة الكرم لخيرة الكرم حتى تتحدث سنة نوح مبتعدة شريف آل أهمة أهلي شو بس فعل شريف آل جو الله حالي يا الله آمين حالي مشكلة حالي محمد الله شو بس فعل شريف آل جو ولا شريف آل لا تقول شريف آل لا تقول جامي شو جامي مقالة نحن في جمال السورية سنة عالم مشكلة وانا هذا مشكلة مدورين على ضبطهم إذا نقلني ثلاث كلمة لم يكن له وصرف آلي من هذا الأسبوع السنة محمد الحافظ هذه من المجاهدين ندبه في المياه ندبو دارمو ندبو نيبرانو دو وني جوني كو فانا على الاستوار هكذا دبو نمتد مشكلة جبنا جاني مشكلة جبنا جاني سوف تقول سوف قرآن جبنا جاني يولي اللهم صل على محمد وآل محمد وذل المؤمنين جوابنا حاجة وصل جبنا مكانا من بعد bismillah eɓen ñaguima already mbiɗen ɗo alhamdulillahi rabbil alamin arruwa wa ya'adil ilayhi eyi jide ɓe seri fof ɓe seri hasana fof en yetti Allah yetti seri mumad aali eyi nde ɓe seri hasana o fof e tinnaɗe ɗo tinire e ɓeytanama mo ferigal ha wawde capanɗe ko ɗaɗatana e ɗum ɗo ha ko hande e holli ɗum capanɗe ko yalti wure hen omo ɗaɗaɗana ɓe seri hasana eyi fof en jii hande andi e makko on makko o hande o feeñi noon o feeñino e inde Chérif Hamad Saïd mawɗirawo ɓesgu o fof e inde ɓesgu Chérif fof minen fof amen bisno on amen ñaago on yaafuye e nden o tampere kono tampanoɓe ɓesgu nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam on ko dañowo tan Chérif aali waɗi golle moƴƴe o holliri ɓesgu Chérif Alassane kono ɓuri hollirde ɓesgu nenaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sallu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad aɓe mbiɗa e seeɗe ɓe ngarɗo ceerno Basiru Koumou Sira en e seeɗe ɓe Kolda e Fuuta e Guinée Bissau e Gambie e Mauritanie ha e France ha kala ko ari o fof ko bisimilla mum ha ɓeni ha Côte d'Ivoire ha ɓeni ala fof accata min beltima ngalana moɗon ɗam ɓeɗa kuccirano nan ɗo ɓeɗa kuccirano ɗum seydi nan ɗo ɓeɗa kuccirano ɓe fof nan ɗo min beltima no feewi arde maɓɓe ɗo ɓe nganndu ɗum famɗaani e men ɓe gollini ko ɗo ɓe jeeya ɓe gollini ɓe wetin Chérif Alassane ɓe jeeya kono ko ɓe ñaaka ko holɓe duwaɗo Chérif aali nde Allah juurnata wurdata makko Allah yewtina anniye makko o ɓesgoye fof
Allah ɓe fof o alanta te hen fof ɓe jii neɗɗo a fotani haalde ka yiyani ko jiiɗa ko ɗum poɗɗa haalde eɗen gandi ɗum ko fuɗɗi en ganduɗa ko mofta kadi e yeeso ɗum ɗum fof inchallah so Allah junni gurdam makko ma Allah adden fof en jetti Allah en jettimo en bisminima hoɓɓe ɓe darɓe ɗo ɓe fof bismillah makko min de ɓe weltima sabu ɓe cele wala sama fof mo foti haalde so wiyama yimi haal konngol maɓɓe min de ɓe weltima aywa min o kadi weltanama presse o weltanama sécurité o weltanama santé o weltanama sukaɓe belli ɓe garani ha ɗum ɗo tegra ɓe weltanama ɓe jarama ko ari ɗo ko fof ko andi mum o addi hay goto fof saaka ari ɗo so yimɓe ƴalamaɓe forcé galade o hay koto attano ɗo kono hay goto fof saaka waɗo ko andi mum o addi ɗum ɗo en beltanama o beltanama eɗen ñaagi mawlana chérif aade yo ko ari ɗo ko fof sabu ko Allah e makko ɗum ɗo waɗi e anni chérif e anni jinaɓe ko o yo goɗɗo sismude ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. 10e jour du mois de Muharram. Muharram, c'est le premier mois du calendrier musulman. Vous savez, on a le calendrier grégorien, janvier, février, mars jusqu'à décembre, et on a le calendrier musulman, qui a aussi 12 mois. Le premier mois, c'est le mois de Muharram. Le 10 du mois de Muharram, c'est le jour durant lequel le petit-fils du prophète, l'imam al-Hussein alayhi salam, qui était le fils de Fatima et de Ali, a été massacré par des musulmans. Il a été exécuté. Toute la famille du prophète a été tuée, les femmes ont été prises comme captives. Donc c'est un jour qui est important pour nous, la famille du prophète. Malheureusement, ici en Afrique, beaucoup de gens pensent que le 10 du mois, c'est le début de l'année musulmane. Donc tout le monde se dit bonne fête, bonne fête, bonne fête, alors que ce n'est pas une fête. Parce que quand on fait la fête du calendrier, même si c'est la fête de fin d'année, on le fait le 1er, mais on ne le fait pas le 10. Donc Chérif, Maulana Chérif Mohamed Ali Haïdara, mon père, et notre guide nous enseigne et il sensibilise les gens chaque année depuis plus de 20 ans pour leur enseigner que ce jour-là, ce n'est pas un jour de fête, mais c'est un jour de tristesse pour les croyants, pour ceux qui aiment le prophète et l'imam al-Hussein, parce que l'imam al-Hussein a été tué ce jour-là. Les participants sont seulement du Sénégal, du Guinée-Bissau? Non, on a des participants qui sont venus de toute la sous-région et puis de l'Europe. Donc on a la Guinée-Bissau, on a le Mali, on a la Côte d'Ivoire, on a le Burkina, on a la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, on a plein de pays que je ne peux même pas citer qui sont là, la Gambie, la Mauritanie, la France, le Canada, des gens qui sont venus d'un peu partout. Et puis de toutes les régions aussi du Sénégal. L'Afrique occidentale est touchée par le phénomène du djihadisme et du terrorisme. Quel est le rôle que les leaders religieux pouvaient jouer pour aider et sensibiliser les jeunes surtout? L'islam est une religion de paix. Ok, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez me parler un peu de Cheikh Ali? Chérif Mohamed Ali Haïdara. Chérif Mohamed Ali Haïdara est né dans ce village-là, Darou Hijratou. Son papa venait de la Mauritanie, c'était un shérif. Sa maman était la fille du chef canton ici. Sa maman s'appelait Meimouna Diao, son papa s'appelait Chérif Al-Hassan. Moi, je m'appelle Chérif Al-Hassan, je porte le nom de mon grand-père. Il est né ici, il a grandi ici, et puis il a voyagé un peu partout dans le monde. C'est un shérif, il a fondé une ONG qui travaille dans beaucoup de pays de la sous-région, jusqu'en Europe, jusqu'en France, jusqu'à Haïti, avec laquelle il a fait énormément de réalisations dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, du reboisement, de la reforestation, dans le domaine, dans quasiment tous les domaines, même dans le domaine de la finance islamique. On a une mutuelle de crédit qui a été faite. Ça, c'est le volet ONG de Chérif Mohamed Ali Haïdara. Mais à côté de cela, c'est un shérif, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de religion, c'est notre cher, c'est notre guide, c'est notre père et c'est le guide de toute la communauté chiite et de tout ce que vous avez vu aujourd'hui. L'ONG s'appelle comment? Pardon? L'ONG s'appelle Institut Mozdahir International, IMI. Okay, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Chérif Al-Hassan Haïdara. Okay, merci. Merci beaucoup. Obrigado. Obrigado.
atividades de comunidade chita na Guiné-Bissau, no momento, está um bocado parado. Mas não como a gente está a fazer atividade. Para ver desde que não transferi não sede nacional para a região de Bafatá e passa, não ter uma certas dificuldades para ver no momento que não fazer aqui transferência e um momento de que a Câmara Municipal de Bissau não está falando impedir o que a Chuchi como presidente de Câmara sem nenhuma justificação para ver que chegar dando nenhum papel para falar como é que faz com que não para a obra quando não faz no aeroporto anta minha chefe que é presidente de Musdair Internacional assim como se parceiros financiadores eu falei enquanto que situação que desbloqueia cá investir na Guiné-Bissau dentro que período tem tempo sim não está agradecer a sua excelência seu presidente da República com o presidente da Câmara Municipal com mais outras pessoas de boa vontade que olharam como atividades museiras que prepara na Guiné-Bissau acaba para reconstituir tudo que danos que causado para a Câmara Municipal de Bissau ou que danos que a Chuchi causa para ver a minha cara fala instituição para ver e fácil sem deixar nenhum documento não fica nem momento não retoma não toda a atividade se Deus quiser e a nós que nós está na face na terreno nós está na face sensibilização para mostrar a gente qual conceito de chita para mostrar a gente qual que vantagem de ser chita porque ser chita e ser verdadeiro muçulmano isso não quer dizer como a gente escutará só que é muçulmanos nunca falece mas ora que ser chita buscando cumprir 100% com palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, buscando cumprir 100% com tudo que o Rasul sallallahu alaihi wasallam transmite a si ummatul islamia, com ser mensagem que Deus dá e traduzir 100%. Eu para mim assistir ali na Senegal, na tabanca de Darul Hijra, secção de Mambonco, e para mostrar de como manga de gente falar boas entradas, boas festas, esse é festa, essa ideia de tristeza. Para ver, desde de Muharram nunca ser o dia de festa. Novo ano islâmico, tudo gente lê na escola e gira. E que é que dia de novo ano islâmico? E falar do gira, nós não lê na escola, na coisa. Calendário islâmico com sana gira. E que data que está comemorando? Novo ano. E está calhando o dia de Arafah. E que aqui novo ano, calendário lá que está, calendário islâmico lá que está fazendo. Mas quando fala desde o mês de Muharram, e que tem nada a ver com o calendário islâmico. E duas coisas totalmente diferentes. Para ver que eles como matar Imam Hussein alayhi salam, de forma como é que é matar barbaramente. Eu só vai para na internet, eu só vou pesquisar morte de Imam Hussein. Quando eu não esse filme completo. Mensagem que eu deixar ao povo de Guiné-Bissau é data que está falando, ideia de festa de novo ano. E que a festa de novo ano. Festa de novo ano, ideia de Hijra. Não vai buscar, junto de nós sábios, qual de que data de Hijra. Desde um tempo, você pagar quem vai buscar. Dia de Hijra, aquilo é o calendário islâmico. É data de 10 de Muharram. Imam Hussein alayhi salam. E fica 10 dias. E tu jiri do comer. E tu jiri do bibi. E muri com série de água. E cortar o gargante. E pega-se e do lado, para lado de trás. Nem limar eu quando mata para comer. Cauta do lado para lado de trás. E do lado de trás para diante. E pega-se cabeça. E põe na lança. E alça, e faz festa. Se buca bague matou. Se buca canta matou. Ante obrigado tudo de manifestar, fazer como uma festa. La bu mistoca mistilo, butem com bague. Ante que bague que chega até data da osso. Ante mina fala povo de Guiné-Bissau. Rasul sallallahu alaihi wasallam, se na verdade nós está aquela. Se na verdade nós está com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não para manifestar dia como dia de festa. E que dia de festa, calendário islâmico está muda antes de dia data.
Esse é dia de festa e dia de tristeza. Para eu corta a garganta de Imam Hussein alayhi salam. Chubi, sangue, aquele dia. Chong, tudo transforma em sangue. Subu chega aqui data pro na mar vermelho para gente escutar ainda na mar. E tem parte de água e taça só sangue. Para ver de que data. Rasul sallallahu alaihi wasallam e deixava uma mensagem assim de suas esposas e toma reia. Depois de Deus informá-la através do anjo Gabriel. Como que se neto na matado. Profeta chora, como chora, toca se barba assim tudo molha.